हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ वाईसीए कंप्यूटर सेंटर तरह आम जाऊँ पिकनिक जेनटा कि हूँ ब्रह्मपुर है से बुली जाऊँ। तो आम यहाँ बस जेन अच्छे से के जाऊँ। तो चलो देखमा। तो आम बस बाकी आमर बस लगी देखी पारे। तो चलो बुलमा देखमा। तो फाइनली आम आसिक आगे पहुँचुनु यहाँ गाधे गुधा टिफिन बदल कर बस पाके जाऊँ। तो चलुन जीमा। तो फाइनली आम यहाँ ताराणी मंदिर की पहुँची गलु। यहाँ बस रु आम उतरिक समस्ते जाऊँ। तो आ गोटे बस कराई जेनटा कि पहाड़ पर ताराणी मंदिर अच्छे बोले से बस रे आम ऊपर के जीमु। तो चलो देखमा। तो अबका पहुँची गलु आम तारातारिणी मंदिर। तो देखिपे तारातारिणी मंदिर भ्यू कमी अच्छी। तो देख चलो देखमा।
ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଆସୁ ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିତର ଭିଉ ତାହାର ବି କେତେ ଭିଉ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁନ୍ ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ମା ଚାଲ ଏହା ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାର୍କ क्या बोला तूने ओ सॉरी 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 टेम्पोरारी लेक के सोनपुर Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of
gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world to imagine. The silence alive, yet brimming with sound. And the ତାରପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସୋନାପୁର ବିଚ୍କେ ଯେନ୍ଟାକି ପୁରୀ ଭଳିଆ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଲାଗ୍ବା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ବା ଯେ। ପୁରୀ ଆଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛେ ହୋ, ହାଏ ଲାଗୁଛେ ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲେ ସୋନାପୁର ବେଳାଭୂମିକେ ଆଇବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ପୁରା ପୁରୀ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗ୍ବା। ତ ଆସିବେ, ବୁଲିବେ, ମଜା କରିବେ କେନ୍ତା।
ତାପରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି କି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନ୍ଧାରେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏବେକା ରାମ ଲେଖିଯିମା ଆଉ ପାଣି ଆଉଛେ କି ଟେଷ୍ଟ କର୍ମା ବୋଲୁଥାଏ ତ ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ ଆଉଛେ କି କାଣା ଯେ ଦିଶବା ନାଇଁ ହଉ ସେଟା